Magabasa ta diri sa Hebrewanon 4 versikulo 12. Nagaingon, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, din nga takna sa kabuntagon, kami magaduol na usab sa imong balangin presensya. Magpaubos kami sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat Father God sa mga opportunity, sa pagpangalagad nga kanimo, especially diya sa pagtuon sa imong pulong. Usa ka pribilehiyo, Father God, samtang niya pa kami nining kaliputan. Nga din kami kanunay nga nagatuon nga kanimo ug nagabuhat sa mga buluhaton alang sa imong kahimayan. Ubani ang tanan nimong makanakan karon, nga din positibo sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit ug bisa man sa imong pagtabang sa imong alagad. Akong ginailang akong pagkalimitado, but I just commit my life unto you. Your name will only be magnified and be glorified bisan man sa 2 hours na mo nga pagtuon. Tanan akong ginatugyan, pinapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so din na kita karon sa word. Kung nakita nining confess to God alone, so diri kita sa forgiveness by grace alone, and then the prodigal son, and then focus kita sa life ni David. Kung saan nahitabo sa kinabuhi ni David. Well, usa ka butang dapat natong kapasalamatan sa Dios nga din aduna gyud kitay avenue nga din makapangalagad kaniya, gihatagan kita niya time, gihatagaan kita niya opportunity, matagkaron og kunya nga din maka-perform kita sa atong mga buluhaton alang-alang sa iyang kahimayaan ug usab bisan man sa ato ang investment para sa eternity. So, usa ka pribilehiyo alang kaninyo ug alang kanako nga gihatagan kita og another day, another opportunity sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Now, diri ta karon sa forgiveness by grace alone. Divine forgiveness depends solely on God's perfect character. He is faithful and righteous. Faithful emphasizes God's consistency in forgiving every believer who admits his sins to Him. God cannot default His promise. Buti pasabot din nga diligyod kaya sa Dios nga mupakya sa iya mga saad. Ug kunang 1 John 1:9 nag-ingon nga siya matinud-anon ug matarong nga magapasaylo sa atong mga sala. Every time nga magagamit kita sa 1 John 1:9, sigurado kita na kita mahimog yun nga limpyo sa tubangan sa Dios. Ug mao gyud ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga kita kanunay nga limpyo sa iyang tubangan.
Buti pasabot walay mga lama nga dautan sa atong mga huna-huna. Kanunay kita nga in fellowship with God, natay intimacy with the Lord Jesus Christ, and the fellowship with the Holy Spirit. O busa, gihatagan kita nining rebound, 1 John 1:9. Nga sa kagrasya nga gihatag sa Dios nga ni kanato, nga diin kita pwede nga magkinabuhi diya sa pagkabalaan. Itawag na ito sa experiential nga pagkabalaan. Experiential sanctification. Ikaw karon din ha, kung nasa mo ka nga dapit, sa laing nasod, o diri sa Pilipinas, mahibalo ikaw sa imong kahimtang, kung ikaw naba sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos, o na out of fellowship ba. But just remember that there is 1 John 1:9. And God is faithful and righteous to forgive us from all our sins and from our unrighteousness. Meaning, na kita makabalik din sa Diyos sa pagpakig-fellowship ngadto kaniya sa takna nga magagamit kita sa rebound technique. Mao lang gid pamaagi nga kita ana sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos sa tanang panahon. O imagine that kung wala pa 1 John 1:9, unsaon na ka nato? Magtinabuhi na kita sa sala. Yes, may imbuntag so ang GC. O kung nagkinabuhi na kita diha sa sala, dili na kita maka-recover kung wala pa 1 John 1:9. Busa 1 John 1:9, usa ka dakong grasya nga gihatag sa Dios alang sa mga magtotoo nga diin ma-restore ang atong pagpakig-fellowship nga na kaniya. What we will do is just to admit our sins, no? Katong hibaluan natong sala ato lamang dawaton, atong i-admit, atong i-acknowledge, no? Atong hingandan, no? His grace never fails. He never wearies of our repetitions rebounding. Wala siya nagahuna-huna niya na nga sige lang tagbalik-balik og rebound. Batangihan katuyuan nga kita kanunay nga in fellowship with Him. There is no fellowship with God when there is sin, when there is unconfessed sin sa atong kinabuhi. So He never says this time you do not deserve it. We never deserve forgiveness, but He always forgives. Mao na ang atong kapasalamatan sa Dios. Nga din ang Dios makanunayon yun o atong nakita nga wala gyud pagpakyas diya sa iyang kamatinumanon sa pagpasaylo kanato sa matag panahon kita mobalik nato kaniya. God's righteousness is the standard for forgiveness. Kadalihan. God's righteousness is the standard for forgiveness. God's justice is the executor of forgiveness. So righteousness and justice, manag-ubang gina sila. His perfect righteousness is the only standard His justice can accept. So, ang justice of God, iyang madawat sa dihang ang pagkamatarong sa Diyos atong maabot. Kung maabot na to ang pagkamatarong sa Diyos, sa dihang kita, limpyo siyang tubangan, pinagi sa paggamit sa rebound. The righteousness and justice of God cannot be compromised. He cannot accept our penance, guilt, feelings, emotional reactions, or other human works. Dili pinagi niya na. Only the saving work of God the Son on the cross can satisfy or propitiate the integrity of the Father.
kadali ha, kay wala din ako ni siya kadali. Kay wala na ako mahatag ang presentation din sa inyo. Sorry. Dito na tanong. Okay, salamat. The next two verbs in 1 John 1:9, the word forgive and to cleanse, this describe the results of rebound. Monong resulta sa rebound. Yung word nga forgive and to cleanse. The Greek verb gitawag ni siya apimi. Ang verb nini is gitawag og apimi. Means to forgive, to cancel. So, pag pasayloon o pagawalaon, no? The instant we acknowledge our known sins to God, He cancels the sins. Iyan tanggalon. And the initial repercussions of loss of fellowship, pati na niya na ang katong atong pagka wala fellowship kauban sa Dios, mawala po to, mahimong mabalik na po sa pagpapig-fellowship. If any repercussions related to divine discipline remain, they are transformed from suffering for discipline to suffering for blessing. Now filled with the Spirit, the believer can apply Bible doctrine to his suffering and advance toward spiritual maturity. So sa dihang nagagamit kita sa rebound, paggamit na to sa rebound, supposed to be padulong kita sa divine discipline, apan ka nagagamit kita sa tawag na to rebound, kini siya nga suffering matransform nga to sa gitawag suffering for blessing. Adunay pagabuhaton ang Dios sa gihapon makarecover kita o mahimong suffering for blessing siya. Ang katuyuan niya nga kanunay gyud kita nga mapuno sa balaang espiritu o nga sa matag karon ug niya mai-apply na to ang Bible doctrine bisan man sa mga suffering sa atong kinabuhi aron nga kita makabanti ngadto sa espirituhanon nga pagkahantong. Mao ginay katuyuan sa Dios nga magatubo kita ngadto sa espirituhanon pagkahantong. Na unsa man gid ka importante ning spiritual maturity, no? Hangtod dili na to maabot ang spiritual maturity, wala kita nagkinabuhi ingon nga Christian nga nagkinabuhi sa normal life. There is no normal life for the Christians if he is not reaching spiritual maturity. Ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, magpabilin nga abnormal. Hangtod nga dili kita makaabot sa spiritual maturity. Nganong abnormal man? Abnormal tungod kay ang normal Christian life naalamang sa gitawag spiritual maturity. Mahimo lamang ikaw normal sa dihang ang imong kinabuhi miabot sa super grace status. Ug ang super grace status mo nang gitawag natong spiritual maturity. Buti pasabot nga ang usa ka magtotoo dili siya nag-react sa mga panghitabo sa kalibutan, sa mga circumstances of life. Walay anger, walay hatred, walay envy, walay worry, walay mga mental sins sa iyang kinabuhi. So, buti pasabot nga ang iyang kinabuhi limpyo sa tubangan sa Dios. Ug bisan man siya ang kaugalingon, limpyo siya. Ug bisan man sa tubangan sa mga tao. Busa na kinabuhi siya ingon nga normal life. Walay hypocrisy. There is no hypocrisy. So sa katao nga nagatubo sa grasya. Kasi super grace ato destroys hypocrisy. Sa dihang usa ka magtutuo mitubo sa
pagkahamtong miabot siya sa super grace status, ang hypocrisy sa iyang kinabuhi mawala. Ang pagkatinuod sa iyang kinabuhi mo ang magawas. The way we speak, the way we act, the way we think, ang atong kinabuhi, kini siyang tanan, wala laing katuyuan o purpose mo ang kahimayaan sa atong buhi nga Diyos. So mo gining kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Mo nang nagagahatag siya og rebound until such time na kita makakat-on nga magkinabuhi kanunay through the filling of the Holy Spirit ug mahimo kita nga gitawag magatubo nga to sa espirituhanong paghamtong. Ug sa dihang mutubo na kita sa espirituhanong paghamtong, mao na ng panahon na nga magiging grace-oriented na kita. So grace orientation, nagpasabot nga dili na tamang hilabot di bisan kinsa pa, bisan man unsa ang ilang gibuhat, di na tamang hilabot na nila, bisan mag-unsa ang sala nga ilang nabuhat, di na tamang hukom na nila, dili ta maghuna-huna og daotan ngadto kanila, mo take advantage ngadto kanila, dili ko ta maghuna-huna nga sila adunay daotan nga huna-huna nga ni kanato. Ang tanan atong ginasandig na nga sa Diyos. Ug sa atong pagpangalagad, nagapangalagad kita, dili pinagi sa atong energy, kaya ang atong energy, legalism ni siya. No? Mahilig sa pagpakaaron ingnon, ang atong kaugalingon. So, mahimo siyang genuine humility. Ang usa ka espirituhanon nga hamtong, mawala siya sa iyang pagkalegalista. Dili siya self-centered. Kundili, ang iyang kinabuhi, nagkinabuhi diya sa kabubutod sa Diyos. Ug sa importante kaining word nga spiritual maturity. Ug ayaw kabalaka kung matag karon o kunya nagagamit kita sa rebound. Adunay purpose ang Diyos ni ana. Until such time nga ma-realize na to, ug unsa ka importante ang filling with the Holy Spirit, ang pag-stay sa filling with the Holy Spirit, pag-stay sa gitawag na to fellowship with God, and then by that time ma-realize nimo ang imong kinabuhi nga naa ikaw sa gitawag normal Christian life. Mahimo na nimong way of life ang pagkinabuhi nga Kristiyano. Tamo na ha, importante ng spiritual maturity ang gisgot na din. Now what about sins we commit which we have forgotten or do not know are wrong? Then He cleanses us from all unrighteousness. Muna yan saad. Ihatang pagalimpyuhan sa tanang dili pagkamatarong. Muna na kanindot kay package yan. Ang atong nahinumduman nga sala, atong i-recognize, i-acknowledge, and then ang wala na itong mahinumdumi nga sala, o wala na itong masamting nga nakasala dahil apil ka to ihang pagalimpyuhan. Mao ka na kagrasyoso ang Diyos sa atong kinabuhi. Kaya dili niya gusto nga kita magkinabuhi kanunay nga outside sa ihang fellowship. Ang katuyuan sa Diyos nga kita magkinabuhi kanunay nga naa sa ihang kabubuton. So the Greek verb, na po'y Greek verb diri nga kataritso means to cleanse. Ganina to forgive to, no? Ang karon to cleanse. That means to remove for the purpose of purifying. So, ang katuyuan na nga ma-purify kita. Hence, to purify and applies to all sins. Known sins are usually accompanied by unknown sins. Inani mo ka atong kinabuhi. Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga, dili kita aware na nakasala dahil kita, wala kita nakahibalo nga nakasala kita. Especially nining gitawag na to fear and worry. Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga ning daklit lang nga nagkakahadlo kita o nagkabalaka kita. O wala kita nakabantay nga nakasala na dahil kita. And then sa dihang nakabuhat kita o sa klaro nga sala, and then ato ka na siya nga gi-rebound, nan,
apil tong sala. Dahil daw, paso niya. Asa dahil paso niya. Gini. Gini. Pwede ba siya? Sering keluar. Karena open tuh, sini gini, tidak kaji, saya menawarkan question tadi. Auto admission fee. Sorry no, kay may daghang manulod ay niya. Wala na ko mag-admit. Okay, so padayon kita no. Nakita karon diri sa ako na na-explain kaganina kung sa ka-importante ang spiritual maturity. Ang kanang super grace status, I do not know na itong mga naulahi, no? But we need to proceed, no? Tinanong mo padayon kita. Nakita karon sa kataritso, means to cleanse, to remove, for the purpose of purifying. Hence, to purify and apply to all sins. Known sins are usually accompanied by unknown sins. So when we acknowledge the known sins to God, He forgives and purifies us from all unrighteousness, including unknown and forgotten sins. Muna itong kapasalamatan sa Diyos kay dako kay nga grasya na, no? Yan natin mga nabuhat nga sala nga wala na itong mahibaluy. Sa ko lang giingin kaganina, sa mapananglitan anang kahadlok o kabalaka, kay sala man lang siya. Pero adunay mga daklit sa itong kinabuhi nga nagkahadlok ta, nagkabalaka ta. And then, wala na itong mabantay sa intirong adlaw nga nakasala dahil ta. Apan sa dihang nakabuhat ang sala nga klaro, halimbawa, nagmalayin ta, sa dihang ningon ta sa Ginoo, amahan nga Diyos, nagmalayin ko, automatic atong sala nga atong nabuhat nga fear and worry, apil to siya nga malimpyo. Iunana kadako ang grasya sa Diyos sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, ang gusto sa Diyos sa atong kinabuhi nga kanunay kita in fellowship with Him. Kanunay kita nga dunay pagpakig-ambitanay nga to kaniya. There is no fellowship when there is sin. Ug busa kinahanglan malimpyo gid kita sa tanang kahugawan. Ug mao lamang kanang panahon nga aduna kita pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Sa dihang kita limpyo diha sa atubangan, pinaagi sa pag-acknowledge nato sa atong sala ug ang sala nga wala nato mabantay mahibaluy iyang pagkalimpyuhan usab. So ana ka power ang 1 John 1:9. Ug ayog ka balaka kung nagsigi ta og buhat og 1 John 1:9 kay ang purpose ng Ginoo niya na nga makakat-on kita. We will learn until such time nga ang 1 John 1:9 dili na mahimong permanente sa atong kinabuhi. Makakato na kita og unsaon pag-stay in fellowship with the Holy Spirit. Makakato na kita og how to stay in fellowship with the Lord Jesus Christ and with God the Father. And by that, maprulong na ang atong pag-stay in fellowship o ang gitawag na to paggamit sa rebound, dili na ma-permanente. O probably, mataas-taas na ang atong pag-stay in fellowship, tulugay na kita makagamit sa rebound. Siguro sa inyo halin nanay uban nga moabot na og half day nga dili maka-rebound o siguro whole day pa ang uban, no? I do not know kung asa na kitang level sa tuang pagtubo spiritually. Now, okay, balik kita sa itong presentation, no?
So diri na kita karon sa the prodigal son. Actually nindot kini siya nga pagtulunan. Actually ang focus gid dinhi ang gwapo nga kasaysayan diri kining prodigal son ug kining life ni David, no? But diri sa kita sa the prodigal son. So Jesus illustrates the extraordinary forgiveness of God in the parable of the prodigal son. Diri sa Luke 15:11-32, familiar man siguro kamo ini, no? The narrative revolves around the actions of three characters. Tulo ka characters ni nadari. Number one, the father, the elder brother, and the younger son. So tulo ni sila ka characters, mga lalaki, no? Now the younger son represents the believer who continually sins and wallows in carnality. Amo ni ang youngest, ang younger son, no? Nag-ilustrar siya sa usa ka magtotoo ni siya apan nagapadayon sa pagpakasala. Naglunang diya sa karnalidad. His sins remove him from the fellowship with his father. Yes, ang iyang pagpakasala mo'y nagpawala sa iyang pagpakig-fellowship sa iyang amahan. Nga din, kiniusap nagrepresenta sa God the Father. Alam ka na ito ng mga Kristohanon. So, taking his share of his inheritance, the prodigal leaves home and departs to a far country. So, morning younger son, ikuha niya ang iyang bahin sa iyang kaptangan. Bisan dili pa insakto nga panahon. Buhi pang iyang amahan, pero ikuha na niya ang bahin, no? So his continued debauchery and extravagance wrecked his life. The consequences of carnality. Mo ni ang resulta sa iyang carnality. He becomes a beggar, living among pigs. Sa sobra niyang pag-usik-usik o pagsayang-sayang sa iyang bahin, bugoy-bugoy niya, gi-spend niya nga to sa iyang mga barkada, sa diyang nahurot ang iyang kwarta, so mo kining nahitabo ang iyang kinabuhi. Nahimo siyang bigar, living among pigs. Ngayon nagpuyo man siya kauban sa mga baboy. Now, timana na to nga nahimo siyang usa ka trabahante sa usa ka master niya nga naidaghang baboy. So having come to the end of his own resources, he realizes how rich he has become and determines to return to his father. Dili basta-basta ang iyang kahimtang. Kay alang kanila nga mga Hudiyo, ang una pagid sila haunta, dili man gyud unta sila gusto ining baboy. Bawal man sila ning baboy. Kay grabe man sila kahugaw ning baboy. No? Apan didto pagid siya nagkapuyo sa usa ka gitawag na tog amo niya nga dili gitawag na tog naulipon sa grupo nga Judaism. Og busa libre sila sa pagbuhi og mga baboy. Og dito siya nagtrabaho. Nga diin ang iha pa yung ginabuhat mo ang pagpakaon sa mga baboy. Ug ang pinakalisod pagid niya na kay siya mismo halos siya gutom na kaayo siya. Halos mo pinasag kaon sa mga pagkaon sa baboy. So yun na niya hitabo siyang kinabuhi. And then niabot siya sa realization nga anong di mo kumubalik sa akong amahan nga dato mong ito akong amahan. So sa Luke 15:18 ingon siya, I will get up and go to my father. Balik siya siyang amahan. I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. So nakarealize siya nga nakasala siya batok sa Diyos o
Nga to po siya nga mahal. Now, kini siya nga bersikulo nagulagway kini siya kanato sa diyang makasala usab kita. When we are out of fellowship, there is really misery. There is really circumstances, bad circumstances sa atong kinabuhi. But when we go back to our Father in heaven, dawaton na niya. So this is the younger son's prayer of rebound. Ano? This is the younger son's prayer of rebound. But his next statement reveals his confusion about forgiveness. Then ming siya, I am no longer worthy to be called your son. Ano yung murag kung sa baga sa ato pang panahon karon murag naglugar sa istorya murag jamming niya siyang papa. Ayaw na lang kong tawagan imong anak. Make me as one of your hired men. Sa Luke 15:19. Imuha na lang ko nga usan nimo ka mga katabang. So because of his irresponsible degeneracy, the prodigal convinces himself his father no longer loves him or regards him as a son. Muna hiya pong una-una. No? Nga ang iyang amahan, okay na ni, bisag di na ko niya tagon nga, di na siya muisip na kong anak, okay lang, basta magkabalik ko siya. Nga ang iyang una-una, ngayon na ang panghuna-huna sa iyang amahan. Ang grabe gid ng pagka-karnal sa tao, no? Bisan ang iyang amahan, wala naguna-huna o gingon ana ngadto kaniya. Ang iyang panghuna-huna naguna, no? Pero wa siya kahibalo nga ang iyang amahan di ay usa ka loving father. Mahigugmaon nga amahan. Nga bisan man siyang pagpakasala, sa diyang mibalik dahil siya nga to siyang amahan, wala giisip ang iyang mga kasalanan. Ug wala siya giisip ingon nga hired men na trabahante na lang. So he thinks his father would be more inclined to forgive him if he offered penance. Murag iyang una-una, ang inani siguro ni kanang magtrabaho siguro kung taman, mag-antos ako. O mao pa siguro ng panahon na nga ang akong amahan, mobalik nga ni kanako pagtagad nga ako ihang anak. So, footnote diri nga gwapo, no? A parable is a short, fictitious narrative which illustrates a principle of doctrine. Prodigal describes a reckless and extravagantly wasteful person. So, manang gisgotan nila sa prodigal, no? Manang parable. Now, padayon kita. Asa tanong po, no? Dali, no? Sa iyang penance for his sins through self-sacrifice or guilt. But he was wrong. Mali siya, no? Forgiveness is based on his father's character. Ang iyang panghuna-huna, dili mo ang panghuna-huna siyang amahan. Ang iyang panghuna-huna nga ang iyang amahan, murag dili makadawat sa iya, ha? Kaya nakasala lagi siya. Murag, pwede na ang iyang amahan, isipon na lang siya nga trabahante. So Christians often make this same error about God's forgiveness. Mao po niya atong panghuna-huna usahay, no? Nga kung makasala ta, murag nagahuna-huna kita nga di ta mapasaylo sa atong Diyos nga mahal. When the son returned home, he was astonished by the love, compassion, and forgiveness of his father. So, layo kayo sa panghuna-huna sa anak ang nagapanghitabo. Sa samtang nagapauli siya sa balay sa iyang amahan, sa layo pa, nakita na siya sa iyang amahan. Nakita nga amahan, pwede mo kita ka, kung sa itong, pwede mo kita ka protective sa itong mga anak. O nakahibaluta sila mga lihok, sila mga sanina, silahang tanan, no? Mga gesture nila. Ug busta ang amahan sa nagatanaw siya sa layo, nakita niya ang iyang anak nga ako gining anak. Nagpadulong ng hikan ako. Ug busa, he got up and came to his father, but while he was still a long way off,
His father saw him. Ano nakita yung amahan siya? And felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. Tumuning wala masabti siyang anak. Nga day palangga day kayo siya siyang amahan. There is a Luke 15:20. Bisan barumbado siyang anak, bisan makasasala siyang anak, bisan nag-usik-usik siya sa kabtangan sa iyang ginikanan, sa dili kay saktong panahon. Apan gihigog magid siya siyang amahan. Ug busa nakita niya nga ang iyang amahan nagdali-dali sa pagsugat ngadto kaniya. Ug mo niya nabati, no? Sadyang nakakita ang iyang amahan kaniya, felt compassion for him and ran and embrace him and kiss him. Ano yung gibuhat sa amahan? Naghulagway kini siya sa atong langit nun nga amahan. Nga mas labaw ang atong langit nun nga amahan, sa takna ang kita, mabalik na to kaniya, siya, mudawat dahil nga hikanato. So this verse vividly portrays how the essence of God acts to forgive us. Wapo kay kini nga bersikulo, no? Buhi kay kini siya nga bersikulo nga nagulagway nga hikanato nga ang kinaiya sa Dios nagabuhat dayon sa pagpasaylong nga hikanato sa takna ang kita magagamit sa rebound. The omniscience of God knew every sin we would ever commit. He also anticipates every confession. Yes. There is no surprise with God. Kaya nakahibalo na siya daan sa atong pagbuhat og sala, wapata nagkabuhat og sala, nakahibalo na siya, o nag-anticipate na po siya sa atong paggamit sa confession. Now, the righteousness and justice of God ensure our forgiveness through Christ's payments for those sins. The love of God is free to flow to us because of that payment. His love guarantees compassion for us when we rebound. When we name our sins to God, it is as though the Father runs to us, throws His arms and around us, and welcomes us back with a kiss. Mo gini ang kalipay sa atong amahan. Ang kalipay sa Dios nga amahan, nga mabalik yun ang atong pagpapig-fellowship nga to kaniya. Mapakiyas manggid kita, isip mga anak niya, makasala manggid kita sa atong huna-huna. But the moment nga kita magabalik nga to kaniya, God, it is as through the Father, runs to us, through His arms around us, and welcomes us back with a kiss. Our forgiven sins no longer affect our fellowship with God. That is the grace of God. Mo nang gitawag na ito, grace of God, grasya sa Diyos. Now, sa dihang magatubo po sa pagkahamtong ingunanin ba ako na may tabos to, ano? Bisan tong tao nga nakasala nga na kanato, when we grow in grace, kita po, dili na po ta magmay niya to. Dili na po ta huna-huna niya to. Ang usa ka grace-oriented nga magtotoo, makabalo na po siya nga mupasaylo. Ang pagkalimot, duha ka butang, pwede nga kalimtan nimo nga dili na nimo huna-hunaon ang iyang sala, pero di gini mo kalimtan ang iyang nabuhat tungkol kay naman tayo brain, no? Naka-registered man sa ato ang huna-huna ang mga paghitabo, ang mga nabuhat. So, dili ka makalimot sa imong panghuna-huna, kay naman sa imong brain, but pwede nga dili na nimo hatagan o pagtagad ang pagdumot o pagkasuko sa usa ka tawo nga diin nakasala batok nga kanimo. So often those with legalistic tendencies become upset because they think rebound is a license to sin. Kini po, batayanan ni siya, no? Na mga tao mga gahuna-huna nini nga ang rebound is a license to sin. Dili na atong doktrina, ha? Dili na doktrina na to nga ang rebound is a license to sin. Ang rebound
Mao kana ang atong pagbalik sa atong restoration sa atong fellowship nato sa Dios. So some believers who fail may use rebound for exactly that purpose. Yes, na mga magtotoo ngayon na ilang ginabuhat. In fact, kadungog pa kong mga narrative o uban nga mga istorya nga murag i-exaggerate pod nga pagkahuman daw kumbisal niya na giapil nagkumbisal daan ang plano nga napay kawatunon. Murag license to sin dili ko na nata. But rebound restores the believer to a position where he can live his spiritual life and serve God. Maginay katuyuan. Not excuse or rationalize sin. No believer can be in God's plan apart from the divine power, which comes only through the filling of the Holy Spirit. Magini ang atong kinabuhi. Dapat kanunay kita na puno sa balang espiritu. Kaya ang pagkapuno sa balang espiritu nagpasabot in fellowship to with God. Kung ano nga feel ta sa Holy Spirit, kung wala tayo sala. Sama nini nga panahon. Wala tayo sala nini panahon na. So we are in fellowship with God. Kadali ha. So, padayon kita. After confession, what? Ano yung pangutana? Human kita nga mag-kumpisal, unsang sunod. Now remember ha, apang ito na ng confession ha, direct na to God the Father na nakita access. So dili na pinagi sa pare, dili na pinagi sa laing tao, ang atong confession is directly to God. Having named your sins to God, 3 other steps must follow. Tumuning sunod. Sunod ay ning tulo. Number 1 is isolate your sins. Ano sa maning word nga isolate? Mo palayo na kanina ng salaa. Likayan na naman ng salaa. Kadwa, forget your sins. Kinahanglan kabalo ka mo pasaylo sa imong sala. Mo kalimot sa imong sala. Ayaw himuang ang imong sala. Kanunay nga magtintal sa imong panguna-una nga magkakos sinuon o guilt complex, no? So, ayaw na paghunaunaan ng salana, no? Kay mahimo kang guilty niya na kung si kagunahunaan ng salaa. You are already forgiven for that sins. And then keep moving. Sa dihang nag-confess na ka, nag-isolate na ka, nag-forget na ka sa imong sala, trabaho na ka para sa Ginoo. Keep moving because you are filled with the Holy Spirit. And these steps are prevent continued carnality through the sin-sinning. Kini siyang mga lakang, mao ni ang magpalayo nimo nga magpadayon sa pagkakarnal o ngadto sa pagsumpay-sumpay nga mga sala pa. Kinahanglan masabtan nato ni kining after confession what, no? Now, mo ni no, name your sins, number 1. Number 2, isolate your sins. Kanang salaa, magpalayo ka na niya na, maglikay na kaniya ng salaa. Number 3, forget your sins. Ayaw nagyugunaw-unaan ng salaa, kaya kung magsikag una-una niya na, mag-cause na sa imo o guilt complex, no? So, magbalik-balik sa imong mind ang sala. And then, keep moving. So, morning, the 4 steps of rebound. Now, hita karon sa isolate your sins. See to it that no one comes short of the grace of God. That no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. Hebrews 12:10. A root is the base or foundation of a plant that absorbs nutrients from the soil to supply nourishment to the plant. Mao na ang gamot, no? When your soul is rooted in
bitterness, a devastating chain of sins, mental, verbal, and overt springs up. Bitterness ripens into anger. Maning delikado. Kay kung nakay mga gitawag na to kasuko, kaligot-got, kapungot, kini siya, mahinog ni siya, o moto ni siya nga to sa pagkasuko. Na hinumduman nato nga kung nagatubo ka sa grasya, dapat wala giding kasuko na nga ni kanato. Opposite ning anger sa super grace. Ang usa ka tawo nga nagtubo sa grasya, dili na siya magkinabuhi sa kasuko, anger, hatred, or or vindictiveness. The natural foundation for gossip, maligning, violence, or even murder. Wala na tanini, no? Dili na nato ginausik-usikan ang atong panahon ni nga time. Nini nga mga salaa. Sayang mo sa atong time, no? Hinumduman na to ang atong panahon sa kalibutan, mubo lang gid kaayo. Our time on earth is very, very short. Mubo lang kayo. Busa dili dapat kita magkinabuhi nining gitawag anger, hatred, vindictiveness, the natural foundation for gossip, maligning, violence, or even murder. Kini murder murag layo-layo ni siya, no? Pero bisag dili man gud murder nga sala, bisag mental sins man gud nga sala, makapa-out of fellowship man gud nato ngadto sa Dios. Bisag dili na lang ning verbal o kining overt, no? Sa mental sins lang makapa-separate nato sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Og kaya nga atong time short lang kayo sa kalibutan, dapat wala na ni, no? Kalabang na tanini. Dapat grace-oriented na ta. Ang usa ka grace-oriented nga magtotoo, nagkinabuhi diya sa gitawag na to pagpakig-fellowship kauban sa Dios. O dili niya gusto ni, no? Dili niya gusto nga magkinabuhi diri. However, the memory of a past grievance or a forgiven sin must not be allowed to generate further sins. Past sins must be isolated from the present to break this chain reaction. Now, dito karon sa forget your sins and keep moving. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. By the way, so, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward, that means moving on to what lies ahead. Maningingon ni Apostle Pablo sa Filipos 3:13. Before his salvation on Damascus Road, the Apostle Paul was infamous for his self-righteous crusade to exterminate Christians. Philippians 3:6. Ang iyang una-una nga mayo gito yang gibuhat nga naga-persecute siya sa mga Christians kay kini mga Kristiyanon wala magsunod sa ilang pagtununan nga Judaism. So although God had forgiven these heinous sins, the guilty memory could have crippled Paul's spiritual life. But he isolated and forgot past sins and focused on the present goal of spiritual maturity. So mao po rin hitabo ni Apostol Pablo. Mas grabe itong niya kay siya gud ang nag-persecute sa mga Christians. Apan sa dihang naluwas siya, kung magsigi siya guna-una sa iyang sala, dili siya makamove on. Ug busa, nasabtan niya nga kinahanglan dili siya makrippled. Dili siya dapat magapos sa iyang pagka-espirituhanon.
kinahanglan ma-isolate siya kung iyang makalimtan ang katong mga nabuhat niya nga sada ug mag-focus siya sa iyang kalabuton nga mao ang pagtubo nga sa pagkaamtog. Mao ka nang nahitabo nga Apostol Pablo. So once sin is confessed, you must forget as God has forgotten. Morning sa Psalm 103:12, Isaiah 43:25. Someone may have offended you. You reacted with bitterness and anger, which you then confessed. God forgave and forgot that sin. But your failure to forget the sin can lead to smoldering hatred and a thirst for revenge. Muna isa ka problema, ang hindi kita makalimot sa pagpasaylo na anak. These mental sins may quickly ignite into verbal and overt sins unless you rebound, isolate the sin, and put the sin in the past where it belongs. Only then are you free to keep moving toward maturity in the Christian life. Malang ini pagi nga magatumo kita ng pagkamtong. Ang atong goal, isip mga Kristohanon, mga mabot kita sa espirituhanon nga pagkamtong. Ubusa si Apostol Pablo, mingon sa Filipos 3:14, I press on, meaning keeping moving. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So naikilabuton si Apostol Pablo. Kung sa kilabuton ni Apostol Pablo, nga magkatubo gid siya ng paghamtong. Ang aog nga niya na, makabot niya ang kalabuton, ang price of the upward call of God. So diri kita karon sa self-judgment or divine discipline. Madunggan ba ko? Okay. So, whenever we sin, we are liable for discipline. Maginit di man na to, no? Liable ta sa disiplina sa diyang makasalata. Why? Nga magid nga kinahanglan magid ang disiplina, no? So there is Hebrews 12:6 na gaingon, for those whom the Lord loves, He disciplines. Balik ko na ito, no? Kaya importante kaya ni siya. Nagayon siya, for those whom the Lord loves, He disciplines. Now, ang timana na ito din nga, sadyang nahimo na tang anak sa Diyos, gihigog malagita niya. O dili na gid niya gusto ang iyang mga kanakan nga magpadayon nga ito sa pagpakasala. Ug busa nagi disiplina. And He scourges every son whom He receives. Ano sa man yung word nga scourges? Unal, no? Latigo. Yahig yung latiguhon. Ang matag anak nga din nagabuhat sa pagpakasala. So our choice is between self-judgment and divine discipline. So, mo ni atong pagpili. O sa may atong pilion nini? Diri ba ta sa self-judgment or divine discipline? Self-judgment is synonyms to homology or rebound, no? Confusion, no? So our choice is between self-judgment and divine discipline. Neglecting rebound plunges the believer into divine discipline. Kung dili ta mag-rebound, mao ginay mohatod na to nga to sa gitawag ng disiplina. The Apostle Paul specifically warns the Corinthians of this principle in a passage about the communion table. Mo ning gigamit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:20-32. O ginagamit na to ni kanunay sa atong communion table ng Lord's Supper, bitaw na to. So before partaking of the communion elements,
A believer should examine or judge himself. So, synonyms ni siya sa rebound. Sa dili pa ta mo partake sa ato ang Lord's Supper, nag-evaluate ta sa atong kaugalingon kung naman tayo sala, ato yung i-rebound. Parang limpyo ta o angayan ta nga mo partake. Mamo nang iskutan din sa 1 Corinthians 11:20-29. Kung dili ka angayan, ayaw partake. Pero kung limpyo ka, partake, no? So, maning gingon din but let a man examine himself. That means, rebound kung nakita nimo nga na problema ang imong spiritual life. And so, let him eat of the bread and drink of the cup. Yung mga gininggisgotan din, no? Atong eksamino ng atong kaugalingon. I do not know kung ginabuhat ba na ninyo every time na aduna mo Lord's Supper, no? Natay gitawag na to paghinumdom sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. So every time nga nagabuhat kita niya na we make sure nga limpyo tas tubangan sa Dios. So for every believer has the right to partake of the communion elements, but each believer is warned never to eat or drink them with unconfessed sin in the life. Mo ginapahibalutan niya na, no? Nga kung naman kay sala, either sala sa una-una, ayun na nagpartik. Or imo sa nang i-rebound imo sala sa una-una para makapartik ka. Sa verse 29, for he who eats and drinks judgment to himself. That means divine discipline. If he does not judge the body rightly, sa 1 Corinthians 11:29. So daw, kaya kung siya nga nagakaon o nagainom sa hukom sa iyang kaugalingon. That means divine discipline. Nga mukaon man ka kung nakaisala. Wa man kay katungod nga muhinumdom sa Dios nga nam kay sala. Wa kay katungod nga mo partik. Kinahanglan limpyo sa ka, no? So for this reason, many among you are weak. Mo niyang isgutan din sa 30. Tungod nining hinungdan, many among you are weak. That means warning discipline. And sick, that means intensive discipline. And a number asleep, that means dying discipline. Napag-give me atos kamatayon sa 1 Corinthians 11:30. Now, but if we judge ourselves rightly, that means nag-rebound ta, we should not be judged. Dili ta malibay discipline. Dili ta mautos divine discipline sa verse 31. But when we are judged, we are disciplined by the Lord in order that we may not be condemned along with the word. 1 Corinthians 11:32. Now, the if in verse 31, hinumduman na to ha, ang word nga if, adunay upat ka condition siya. The if in verse 31, a second class condition, gitawag kini siya second class condition. Ang first class condition ay pero naman taniya to, no? It is true. Second class condition, it is not. Number 3, maybe you will, maybe you won't. Para ng verse 9, no? Now, there is a verse 31, a second class condition indicates that Corinthian believers should have been judging themselves, but were not. So, wala nila, supposed to be, mag-rebound din pa sila, pero wala sila nag-rebound. The resulting divine discipline devastated the congregation. Munang disiplina yun ang mahitabo sa congregation. 3 categories of discipline caused by spiritual maladies afflicted the carnal Corinthians. Sa 1 Corinthians 11:30. Number 1, nagiging weak. Something weak. Illness which are basically not organic in nature. Sabot nini nga basically not organic in nature. Hindi man siguro physically nga nagkasakit ka, no? This may include loss of energy, wala kay gana, wala kay appetite, pangalagad sa Diyos, unstrength, wala kay motivation,
and even depression. So this is warning discipline, ang weak, to encourage the believer to rebound. Morning word nga weak diri, no? Ang sick diri includes definite organic, nagpasabot na physical illness, nitabo, even to the point of becoming an invalid. This intensive discipline is designed to shock the rebellious believer out of carnality. So kuya ni, masyak ang usa ka magtotoo nini ug kung sa nitabo sing ginabuhi. And then ang number 3 is sleep. Dili ni sleep nga natulog lang ano. The Greek word is koimao. Ang pulong koimao used figuratively for the physical death of believers only. Kining sleep diri is physical death din siya. Sa 1 Thessalonians 4:14. If a believer is stubbornly remains carnal, the Lord may prematurely terminate his life through dying discipline or the sin unto death. Mani sa 1 John 5:16. So, padulong ta sa divine dying discipline ini, in 1 John 5:16, no? Kung kita, di kita mugamit sa rebound. Now, the alternative to God's discipline is self-judgment. So, mga gini, ang alternative sa God's discipline, mao nang mugamit kita sa rebound, self-judgment. After rebound and restoration of fellowship, God exercises one of 3 options on our behalf. First, He may remove all disciplinary suffering. Pwede na. Iyahang tanggalon ang tanang disciplinary suffering sa 1 Corinthians 11:31. Second, disciplinary suffering may be diminished and transformed into blessings. So, pwede po. Nakay disciplinary suffering, pero magkahinahinay kawala o matransform pag siya ng blessings. And third, disciplinary suffering may continue at the same intensity but is designed for great blessing. So, may muna ni siyang design para sa greater blessings. Kaya nag-rebound ka man. Now, the longer a believer remains out of fellowship, the more intense the discipline becomes. Muna ang bantayanan na to. Kung ang usa ka magtotoo, magpabilin nga out of fellowship sa taas nga panahon, more intense the discipline becomes. Prolonged carnality may result in discipline so severe that some becomes convinced they were never saved. The believer becomes useless in relation to God's plan for his life. The only solution is to exploit the grace of God through 1 John 1:9 and keep moving. Mo lang yung solusyon. 1 John 1:9. Ana, atin na marot. Nawanhi kita karon sa rebound for spiritual advance, no? What can be expected when a believer lives without using rebound? Matangi gininit ha, tunga, gininit umog natin Diyo. What can be expected when a believer lives without using rebound for an extended period of time? Kuyawan na gini nga magtotoo, no? Siguro, wag gini nakakaton sa rebound technique. O siguro, pasigwa po ni kadungog yun sa rebound technique. O wag gini kasabot kung sa 1 John 1:9, no? Alang ka rin mo nga nakasabot nini, murag di dyan ka magwedugay, no? So, what can be expected when a believer lives without using rebound for an extended period of time? Now, the prodigal son, just like the prodigal son in the New Testament, the pattern of sin, discipline, rebound, restoration, and blessings can be observed in the lives of Old Testament believers. So, mato, gwapo to nga narrative katong prodigal son, parable, no? Apan, kung imong pagkatanahon, imo sab kining maobserbahan
Bisa man sa kinabuhi sa mga Bible characters sa Old Testament ng mga magtotoo. So therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. And let us run with endurance the race that is set before us. Hebrews 12:1. The great cloud of witnesses are the outstanding spiritual heroes of the Old Testament. The whole of fame, list of Hebrews chapter 11. They were not perfect. They were not holier than thou. They were not sinless. When they failed, they used God's grace in rebound. Isa man sa Old Testament time, no? Di man sila ingon nga mga balaan Diyos, di man sila ingon nga di naging sila makasala, di man sila hingpit. Pero sa diyang makasala sila, gamit po sila rebound. We too must lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. The Old Testament heroes exemplify for us the necessity of rebound in order to advance spiritually. Now, akong tunan karon, kumano to sa prodigal son. Now, din hita karon sa David, sa life ni David. David, failure and recovery. Salamat. So, gwapo ni nga sugilanon po na kinabuhi ni David. David, failure and recovery. David, gitawag na ito siya the spiritual giant. A vivid Old Testament illustration of sin. Discipline, rebound, restoration, and blessings occurs in 2 Samuel 11. Moni. Klaro kayo ni sila, buhi kayo kini siya nga ilustrasyon, no? Ang kinabuhi ni David. The hero is David, the king of Israel, one of the most highly respected believers in history. Bisan karon ang mga Israelites ron, grabe ang ilang pagtamod ni David. Isip na imong hari, na imong hari sa Israel. Perfect. So the scripture lauds him as a man after his own heart. Dili basta-basta, no? Pagkatawgon siya sa Biblia o sa scripture nga a man after his diri the Lord's own heart. So grabe gid siya, no? Palangga kay siya, no? Doon siya kasing-kasing sa Dios. Tumala pa sa 1 Samuel 13:14 o bisa man sa Acts 13:22. Kung inyong pagbasahan ka na, no? Yet, like every other believer, David miserably failed the Lord. Bisan tinuod gitawag siya og spiritual giant, David is spiritual giant. Sa gihapon atong nakita na bagsak gihapon siya sa Ginoo. Naon sa man ang iyang pagkabagsak niya? The episode begins with David in fellowship, no? This quickly changes, the results are tragic, no? Muna ang sinugdanan dyan, no? Then it happened in the spring, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the sons of Ammon and besieged Rabbah. Tumuning ilahang trabaho, gubat. No? But David stayed at Jerusalem sa 2 Samuel 11:1. Dili magilunta siya dapat mag-stay sa Jerusalem kay bilang usa ka hari, kung adunay gubat, dapat siya gid ang magmando, siya gid ang magtanaw, siya ang magbantay. But David stayed at Jerusalem. Wala siya mo uban dito sa gubat sa Ammon. Kaya kining Ammon, ang capital nini is Rabbah. No? In the ancient Near
his armies traditionally stood down in the fall and winter, then reassembled to conduct their campaigns in the good weather of spring and summer. The previous year, Israel had defeated the Ammonites. Hindi nila ng Ammonites, no? But by summers in failed to capture Rabbah. Dili, bagsak sila sa Rabbah. The Ammonites capital, sa morning capital sa Ammon, ang Rabbah. With the arrival of spring, the army of Israel mobilized and deployed to renew the siege of Rabbah. Now, atong tanawon unsa kay implikasyon nini nga nung diri sa Rabbah, pildi man sila, bagsak man sila, no? So David, the carnal giant, mo ni. As monarch means king. As monarch, David was responsible for leading his troops in the field. Dapat siya gid unta maggiya, magdala sa iyang mga sundalo dito sa panggubatan. The Holy Spirit carefully makes this point. At the time when kings go out to battle, God's will was for David to lead his troops at Rabbah. Trabaho gid unta ni David, no? Siya gid ang mag-lead, magdumala, maggiya sa iyang mga kasundaluhan ngadto sa Rabbah. Pero sinitabo, instead, David sent Joab. Kinsa man si Joab? Mo ni iyang general. Ang iyang gipadala dito si Joab, his chief of staff and his servants. Wa si muuban, wala muuban sa David nini. So David had previously led every military campaign, but now he stayed at Jerusalem. Ano siya, nagpabili na sa Jerusalem. Daghang mga gubat, nagi si David. Pero nini nga time, nagpabilin siya sa Jerusalem. So, he is not in the will of God. He is not in the geographical will of God. Kaya ang kabubuton yun na sa Diyos sa Yaha, na nasa sa Rabbah. Now, failure to fulfill his responsibilities put David out of God's geographical will and incarnality. So, dito na sugod, no? Gamay na kayo. Wala lang siya muuban sa panggubatan, na siya sa carnality tungkol kay dili siya sa eksaktong dapit. Pareho sa tuwa, karon na ako diri. Mo ni akong geographical will. Pero kung nagligo-ligo kong dagat karon, abasig tukbon kong iho dito kay dili geographical will of God sa kuha nga maligo kong dagat. Dapat diri ko karon magtudlo ko. So yun na ang hitabo kang David. Ang kabubuto ni sa Diyos kang David, apilong ta sa gubat. Pero wasi mo uban. So, na-out siya sa God's geographical will and incarnality, na si David sa carnality. So David was now a spiritually mature believer out of fellowship. Usa ni siya kahamtong nga magtotoo. Now, wala nagpasabot nga ang hamtong nga magtotoo nga di makasala, di makarnal. Bisan hamtong nga magtotoo, pwede siya makarnal. So David was now a spiritual mature believer, but out of fellowship. Na-out siya of fellowship. Ano mo na-out of fellowship man siya? He is not in the geographical will of God. Mara po nagkitagot, adlang Domingo, tingtoon sa pulong sa Diyos. Dili na to priority ang pulong sa Diyos, kaya nag-birthday. We are out of the geographical will of God. No? So by being in the wrong place, David encountered temptation. Naman siya sa mali nga dapit. Wala man siya sa geographical will of God. So David encountered temptation where he was most vulnerable. So na temptation nga to sa iya. Nga diin, nego ang iyahang kahuyangon. Ngano man, niya na nga tayo, nasa carnality. Once we are in carnality, vulnerable kita, wa tayo mahimo. Kaya mo, uyon man ta sa pangandoy sa ato ang unod. David had many impressive strengths. He exhibited phenomenal courage in battle with Goliath, brilliant leadership of the nation,
and the true humility toward God. But his strengths were neutralized by carnality. Muna ang iyang kusog, no? Nawala kini siya sa diyang siya na sa gitawag carnality. His weakness for women become his downfall. So, diri nagpalabi na, no? Ang iyang weakness sa babae kay hinumduman ba nato kini si David daghan na ba nagkasawa daan, no? Ano siya mga asawa o mga gitawag na to concubines, no? Weakness niya ng babae, no? And then now when evening came, David arose. Wa man siya mo atos panggubatan niya. Sa gabi niya nagkuhan siya, nakamata siya from his bed and walk around on the roof of the king's house. Suri-suri siya dito sa iyang balay na may roof or katong pinakataas ng dapit. And from the roof, he saw a woman bathing. Muna yung nakaproblema diri kay nakas carnality, nakakita pa yung kang temptation, wala kay kusog nga makaresist sa temptation tungod kay nakas carnality. And the woman was very beautiful in appearance. Muna sa 2 Samuel 11:2. Guwapo po ni si Bathsheba, no? So, and the woman was very beautiful in appearance. Now, David had little to do around Jerusalem. Since his responsibility was to be with his army at Rabbah, apparently he was sleeping most of the days. Ano? Ang iyang gibuhat, tulog lang sa senterong adlaw. Ang iyang mga sundalo, tuwa, nagpakigubat. When he awoke in the evening, he was bored. Nagi panahon no, no? He was bored. So he took a walk in the palace garden. So, sorry siya dito sa garden, taas. Basta palace garden gani, ito na sa rooftop, ito na sa taas. So in the ancient world, gardens were not on the ground level, but on the roof. So during the course of David's stroll, so sa iyang pagsuri-suroy, sa taas, he saw an extremely beautiful woman bathing. Naligo-ligo yung babae lagi, no? Suddenly, David was no longer bored. Wala niyang kalaay, no? Kuwan siya, murag na naptik siya, no? He found this view more exciting than his garden. Dili na siya sa garden tanaw-tanaw, kundi lumingo na siya, no? Silip-silip na siya sa babae, no? Now, if David had been in fellowship, when he saw this gorgeous woman, he may have resisted the temptation. Yes. Ang usa man gyud nga makapugong sa temptation kanang we are in fellowship with God. Kay kung nata sa fellowship with God, we are in the feeling of the Holy Spirit. But when we are in carnality, we are in the influence of the old sin nature. So, guyod o maanod kita lini kung natas carnality. So, after all, he had 3 wives. At nahibalutan na nasa tulog asawa daan, and at least 10 concubines. Daghan ganing babae si David po. Diya po naliwat si Solomon, si Yahano. So, seeing such a breathtaking woman was not an unusual event in his life. So, magiging weakness ni David po, babae. But David was out of fellowship. Any believer out of fellowship finds temptation overwhelming, especially in areas where he is weak. Igo siya nini? So if your weakness is jealousy, bitterness, envy, gossiping, or maligning others, it will be more difficult to resist the temptation to sin in these areas. This lovely woman appealed to David's weakness. Being tempted in your area of weakness when you are in fellowship is one thing. Being tempted in your area of weakness when you are out of fellowship may be something else entirely.
So David sent and inquired about the woman. Na, wala. Take action as David, no? Dili lang kayo nagtanaw-tanaw siya, karon wala. Nagpangutan na siya, may tungkol ng bayanag, kinsa na. And one said, is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Sa 2 Samuel 11:3. So David ordered his aides to find out the identity of this woman. Nanagikon ba? Na-overwhelm na siya ba, no? Sa temptation. They discovered she was the wife of one of David's commanders. Kabalo na siya nga, asawa din ni sa akong commander nga si Uriah. Ang ipadala niya sa Rabah. Uriah, unlike David, was where he should be, at Rabah with the army of Israel. Tapos tubiyon da, napos si David dito, no? And David sent messengers and took her, and when she came to him, he lay with her, and when she had purified herself from her uncleanness, she returned to her house, and the woman conceived. No? And she sent and told David and said, I am pregnant. 2 Samuel 11:5. No? Gihimo nilang long story short. Bali lang kaya ang pagkasulat sa 2 Samuel 11:45. Buntis na yun, si Bathsheba. So David found a way to cure his boredom. Adultery. If David had been a Christian today, some of his friends might have said, so, again, if David had been a Christian today, some of his friends might have said, David was never really a Christian. Inanam ng tao ko, no? Basta makasasala, murag, muna Kristohanon ka na siya. So they would be wrong. David was saved and is in heaven today. He was another believer who willingly walked into the trap of carnality. Usa siya ka magtotoo pero na-trap lang sa carnality. His mental attitude since turned over. Nagsugod lang sa iyang mental sins and then niyato na sa over. A believer out of fellowship is capable of committing sins as despicable as an unbeliever. Parihapon, susama sa mga dili magtotoo. This does not imply that David was worse than unbelievers. The scripture do not classify adultery as more depraved than other sins. Sins of the tongue, character assassination, also destroy many people, just as adultery always damages more than the two individuals involved. All sin removes a believer from fellowship with God and may initiate a disastrous series of sins. David was about to initiate a series of sins that would impact his entire kingdom. Grabe. Na imong chain, sinning, no? Nagkinadina-kadina na ang sala. Gikan sa dili paguban sa panggubatan, hangtod na board siya. Pagka-board niya, soroy-soroy siya dito sa iyang palasyo, sa rooftop, sa garden. Kita siya gwapang babae nga naligo. Then, dito na, nakabuhat na siya o sala. And then, dili lang kayo nakabuhat niya ng salaan, no? Na morning David schemes, no? Buhat na siya mga pamagi, ang saon niya ni. Buntis naman si Bathsheba. So then David sent to Joab saying, morning yang schemes, send me Uriah the Hittites. Ibalo man siyang bana man si Uriah. Siya, ipadala na si Uriah dere. Send me Uriah the Hittite. So Joab, morning general niya. So Joab sent Uriah. Kini si Uriah, morning kapitan. Dako di granggo si Uriah, no? So Joab sent Uriah to David. When Uriah came to him, David asked concerning the welfare of Joab.
and the people and the state of the war. Pangutana po siya sa itong sigubat, no? Pinana Ginoo ang taong magkarnal bugawas gid ang pagkahipokrito. 2 Samuel 11:6-7. Then when he questioned Uriah, David feigned concern for the battlefield situation. Kalingaw po, no? So David was not at all interested in the siege of Rabbah. Instead, he came to conceal his seduction of Bathsheba. Actually, dili gid ang pinaka-more concern niya nini ang gubat sa Rabbah. Galing kay mo lang na basta karnal. So mo na masagulan na pagkahipokrito. Ang ihan yung major niini nga plano mao nga masulbad ang iyang problema kang Bathsheba. So David concocted a clever ploy to lure Uriah home to be with his wife. So mo ni gitagaan niya gipa. Nangita siya paon nga makauli ni si Uriah ug makigdulog siyang asawa. Because he hoped to escape blame for her pregnancy. Yung una, kung makadulog lang ning iyang bana siyang asawa karon, sulbad na po. Kay pwede na nga moingon nga nabuntis ka kay nagdulog man ta, no? Murag ginana, no? So David's appearance of virtue when he inquired about the army was nothing more than hypocrisy and subterfuge. No? Grabe ka taas-taas kayo nga garbo o hipokrito ang iyang gibuhat. Hypocrisy is a common characteristic of carnality. A believer out of fellowship often attempts to conceal or deny his sin. With its progressive sin, David was transformed from a spiritual giant into a carnal hypocrite. Morning na nahitabo kong David. Nahimo siyang carnal hypocrite. Then David said to Uriah, "Go down to your house and wash your feet." Wash your feet na sabot nga ilaham mo ning kinaya sa unang panahon nga pag mayog wash your feet, that means sulod dire, sulod ngadto, no? And Uriah went out of the king's house, and a present from the king was sent out after him. Sa 2 Samuel 11:8. Wash your feet is a Hebrew idiom for enter the house. In the time of David, the streets of Jerusalem were so dusty that every household had a footbath at the door. Before entering his house, a man would remove his sandals and wash his feet. When a guest knocked on the door, instead of saying, "Come in," the response was, "Wash your feet." But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord and did not go down to his house. Wa muli ni si Uriah. Unsa po kayo nasa isip ni Uriah, no? Nana siya sa dool sa iyang balay o sa iyang asawa, wa man po muli ni si Uriah. Dito ram po siya, nag-uban naman po siya tulog ngadto sa mga gwardiya ni David. So Uriah failed to comply with David's wishes. Wa mo comply si Uriah sa handom ni David. Frustrating his plan, instead, he slept at the door of the king's house. The door of the king's house refers not to David's palace, but to the guard's house. Dito siya, sa mga magbalantay sa balay ni David, near the king's gate. Located there were special barracks to billet the royal guards, rather than going home to spend the night with his wife. Uriah moved into the barracks of the guardhouse with a palace guard. Uriah was a responsible soldier who would not enjoy the pleasures of home while the army was in the field. Opposite silang David ba, no? Kay si David, hari, si Uriah, kapitan na ni si Uriah. Pero wa magunahon na si Uriah nga mag-enjoy siya. Samantalang iyang mga sundalo nas panggubatan. Mura dili matulon ni Uriah
nga mag-enjoy lang siya dito sa Jerusalem, samantalang iyang mga sundalo nasa panggubatan. So wala mong kagat si Uriah sa handom ni David. Now when they told David, saying, Uriah did not go down to his house. Wala siya moto siyang balay. Wala siya nagpakikita siyang asawa, no? Kita manunta, no? Basta muli tag dola sa atong balay. Kapit kita. Pero si Uriah, wala. David said to Uriah, have you not come from a journey? Why did you not go down to your house? Layo kay kagigikanan. Ano wa man kamo uli sa imong balay? And Uriah said to David, gwapo ang rason ni Uriah, no? Noble po ni si Uriah, no? Kung mo tanawon, amtong po ni siya nga pagkatao. And Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are staying in temporary shelters. And my Lord Joab and the servants of my Lord are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and to drink and to lie with my wife? Morning, sulti niya. Kuya, no? Nagpasabot nga ligdong ni si Uriah. Then by your life and the life of your soul, I will not do this thing. Morning, sulti ni Uriah. Sa 2 Samuel 11:10-11. Ang iyang giskutan, the ark and Israel and Judah, mga sundalo, no? Are staying in temporary shelters. Nagani sila sa field, wala gani sila insaktong tulugan, pati na ang ark of the covenant. And my Lord Joab and the servants of my lords are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? Wala si Uriah niya na. David must have wins as the herd this reply. Grabe, no? Kulba kayo nga reply ni Uriah ng David. Na si David man ginunta ang dapat na i-concern kayo nini. Dili siya mulipay-lipay kaya siya mga hari. All his life, David had displayed a tremendous sense of responsibility. So Uriah's loyalty and concern for his troops should have awakened David's conscience. Jadi, lihok na ang konsensya ni David. Kaya ngiyang tao nga si Uriah, wala yun mikagat, wala yun siya mag-lipay-lipay. While the entire general staff was enduring hardships in the field, David was enjoying the pleasures in the palace. If David had been in fellowship, he and Uriah would have left for Rabbah at once. But what did he do? David made another attempt to entice Uriah's home. Hay na po. Ano po sila yung plano? So, di ka matabang na. Tingko niyo ka. So, buhat na po sila yung pamagi. Then David said to Uriah, stay here today, also and tomorrow. I will let you go. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Now David called him, and he ate and drank before him, and he made him drunk. Makalingaw gining istorya ni David, no? Himo niya, hubog si Uriah. And in the evening, he went out to lie on his bed with his lord's servants, but he did not go down to his house. So, sa 2 Samuel 11:12-13 na po ni. So, muna po yung plano ni David, pero wag hapon. Siya, hubugon ko ni si Uriah. Mausap mo yung behavior niya, basta mahubog. Nga naman tao, no? Mahubog kung atong behavior kung hubog. Muna yung wala niya, hubugon niya. So, David made Uriah drunk. David hoped that once Uriah's inhibitions broke down, he would go to his wife's bed. David exhibited all the manipulative skills, characteristics of the carnal hypocrite.
frantic to escape the consequences of his own bad decisions. Basta magabuhat later mali nga decisions, no? Mag-anak-anak na siya, bad na siya, antod anak, bad na po, bad decisions na sumay, no? So David's cruel cunning reached a new low. Some of the most conniving people are believers out of fellowship. So did his manipulation succeed? Mali. Ang pangutana din ni karon, ang pagmanipulate niya kay Uriah, nag-successful ba siya? Under David's insistence, Uriah did get drunk. But in spite of the temptation, Uriah maintained his military standards of integrity. Pagkalawang gyud sa nasabtan ni Uriah, no, sa iyang pagkasundalo. Nagyud sila yung mga prinsipyo, mga baruganan, isip mga sundalo. Nganing barog gyud si Uriah sa iyang pagkasundalo, ug iyang gibarugan ang iyang integridad. Now it came about in the morning that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. Morning, sa 2 Samuel 11:14. David was desperate. The only solution to his dilemma, so, karon, seemed to be the death of Uriah. So, dili na gyud. Nakita na niya nga wa na laing solusyon niini. Ang solusyon sa iyang dautan nga mga pangunahuna, mo na gyud nga patyon na lang ni si Uriah. Kuya, ang sala, no? Ang sala, mag-anak, hantod nga magkadako gyud siya. The only solution to his dilemma seemed to be the death of Uriah. So, na siya dilemma, no? Magaling niyang plano, dautan yung mga plano. To accomplish his wicked deed, David wrote, sulat na po niya kay Joab. David wrote a letter to Joab, kay si Joab ang ng commander gyud, kay Mamunin General, chief of staff niya. Letter to Joab. Not only would David be guilty of murder, but he would make Joab's as accessory. Hindi po si Joab na himong accessory niya, no? Kaya, anak mo yun na, kung isa tong commander, musunod, mangisari. So David knew an officer of Uriah's integrity would never examine a letter he carried. And he had written in the letter saying, "Place Uriah in the front line of the Persis battle." Ibalo siya nga dako kay guba to. Ang Raba guto. Kapital na guto sa kuan Ammon. And withdrew from him so that he may be struck down and die. So grabe gud, nabuhat sa plano. Kuya iyang plano. Kung sa iyang plano, ibutang si Uriah sa front line. And then pagkahuman niya na ipa-withdraw gikan kaniya ang katong gitawag na tong iyang mga kaubanan so that he may struck down and die. Mao kana nga kita nagatuog yun. Nga ang kamatayon ni Uriah is not just because of battle, but it is the scheme of David. Mao na si David gituhan gyud nato nga murderer gyud si David. Gimurder gyud niya si Uriah. So Joab understood the wishes of his commander-in-chief. The order was clear. Klaro kayong order. Advance on Raba with Uriah leading, then retreat, leaving Uriah isolated and unprotected from the enemy. Perting gapuas plano nila, no? Perting kita sa Ginoo. So it was as Joab kept watch on the city that he put Uriah at the place where he knew there were valiant men. And the men of the city went out and fought against Joab, and some of the people among David's servants fell, and Uriah the Hittite also died. Patay rin si Uriah, 2 Samuel 11:16-17, no? Igo na yun siya sa katapusang plano ni David. Uriah's unit sorted just below the city walls. How tragic that such a valiant soldier was sacrificed for David's loss.
Isakripisyo lang niya si Uriah. Usa ka maayong sundalo. Isacrifice ni David tungod lang sa iyang mga pangandoy. Then Joab sent and reported to David all the events of the war. Ano, report na po si Joab kan David. And he charged the messenger saying, when you have finished telling all the events of the war to the king, and if it happens that the king's wrath rises and he says to you, why did you go so near to the city to fight? Did you not know that they would shoot from the wall? Who struck down Abimelech, the son of Jerubisheth? Did not a woman throw an upper milestone on him from the wall so that he died? Asked Thebes. Why did you go so near the wall? Then you shall say, your servant Uriah the Hittite is dead also. So why would Joab expect David to become angry? Why would Joab expect David to be angry? Grabe no? Nang labas yun ang pagka-hipokrito. Because Joab made a tactical blunder which cost the lives of several men. He left a unit exposed and unprotected, so its commander would be killed. When David heard this report, he would probably become furious with Joab for committing such a deadly error. So Joab said, if David becomes angry, just say to him, Uriah the Hittite is dead also. Joab was protecting himself by reminding David of his previous order. So the messenger departed and came and reported to David all that Joab had sent him to tell. And the messenger said to David, the men prevailed against us and came out against us in the field. But we praised them as far as the entrance of the gate. Moreover, the archers shot at your servants from the wall. So some of the king's servants are dead, and your servant Uriah the Hittite is also dead. Right? So then David displayed the hypocrite. Then David said to the messenger, thus you shall say to Joab, do not let this thing displease you. For the sword devours one as well as another. Make your battle against the city stronger and overthrow it. And so encourage him. David's encouragement of Joab was sheer pretense. Great pretender, no? Joab's lost the battle because he obeyed David's order to have Uriah killed. Hindi si Joab. David never before had treated the loss of his men so casually. This was not his normal practice. No great captain of history would be so philosophical in defeat as to say, the sword devours one as well as another. Di mo na basta-basta, kapitan ka, daghang kang tao, maproteksyonan ng gilunta ka. Pero patay mo si Uriah. Now, when the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband. Hilakot si Bathsheba. David's carnality brought sorrow and grief to Bathsheba, who apparently loved her husband and mourned for him. The sins of one believer often involve and hurt others. Ang sala ni David, nakapaheart pa sa laing tao. Nakahatag pa og kamatayon ni Uriah o nakahatag pa og dili maayo sa kinabuhi ni Bathsheba. So when the time of mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife. Ay mo na gini ang asawa si Bathsheba. Then she bore him a son, but the thing that David had done was evil in the sight of the Lord. 2 Samuel 11:7. Mone, may mo na niyang asawa na po si Bathsheba. So no believer can be a winner when out of fellowship or outside the plan of God. Iman ang ginato na. When we are outside of the fellowship of God, we cannot be a winner. David was no exception. Not once during Operation Bathsheba did David confess his sins. He deserved what he gave Uriah, but after the entire incident, David was still alive. God still had a plan for his life, but only
After undergoing the severe physical and emotional agony of David's divine discipline, did he finally rebound? Then he could continue to mature as a believer. Was it worth it? O Lord, rebuke me not in thy wrath, and chasten me not in thy burning anger. For thine arrows have sunk deep into me, and thy hand has pressed down on me. Psalms 38, 1-2. Dili na nakarealize is David. Here is a picture of self-induced misery and piercing pain. David agonizes under the ordeal he experiences from divine discipline for his sins. These two arrows were God's arrows of discipline, which penetrated to the depths of David's soul. Thy hand has pressed down on me is a figure of speech dramatizing the gravity of David's plight. He was being justly punished by the Lord. There is no soundness in my flesh because of thine indignation. There is no health in my bones because of my sin, for my iniquities are gone over my head. As a heavy burden, they weigh too much for me. My wounds grow foul and blister. Because of my folly, I am bent over the greatly bowed down. I go mourning all day long. So Psalms 38, 3-6. Verse 3-6 describe the traumatic emotional and physical consequences of David's sin. No soundness in my flesh in the Hebrew idiom for loss of health. David's sins affected his physical and mental health. His festering guilt became an emotional burden that left him severely depressed, which was reflected in his physical demeanor. The severity of this discipline must be attributed to his failure to rebound, Psalms 32, verse 3. When we fail to rebound and isolate our sin, a chain reaction develops. The original sin becomes compounded by guilt reaction coupled with various mental attitude sins, including hypocrisy, fear, worry, anxiety, depression, envy, bitterness, hatred, anger. Together these sins produce stress and anguish in the soul, which in turn destroy physical health. Psalms 32, 3-4. For my loins are filled with burning, and there is no soundness in my flesh. I am benumbed and badly crushed. I groan because the agitation of my heart. Psalms 38, 7-8. The loins refer to the nervous system, which was affected by David's mental attitude sins. As a result of worry and anxiety, his physical misery became so intense that he wandered about groaning. Lord, all my desire is before thee, and my sighing is not hidden from thee. My heart throbs, my strength fails me, and the light of my eyes, even that has gone from me. Psalms 38, 9-10. David's problem was overt sin, driven by mental attitude sin, including guilt. The ever-increasing stress these sins place on David's soul threatened his sanity. He lost motivation, energy, and capacity for enjoying life. My loved ones and my friends stand aloof from my plague, and my kinsman stand afar off. Psalms 38:11. Not only did David's sins destroy his temporal fellowship with God and his health, they devastated his human relationship. No one enjoys being around someone who is always miserable. No one desires to become embroiled in God's discipline of another believer. David's friends began to avoid him. Even his family gave him a wide berth. Those who seek my life lay snares for me, and those who seek to injure me have threatened destructions, and they devise treachery all day long. But I, like a deaf man, do not hear, and I am like a dumb man who does not open his mouth. Yes, I am like a man who does not hear, and in whose mouth are no arguments. Divine discipline may also include attacks from your enemies, David's numerous enemies. Release the opportunity these calamitous circumstances offered. Though they may not have understood the cause, they realized he had become weak and vulnerable. Taking advantage of David's weakness,
they devised cruel and devious attacks against him. In this slump condition, David had little to say. Defenseless and brooding, he was unmotivated to fight back. All the issues that make life worthwhile became irrelevant to him. Having lost hope and hit bottom, he finally realized his only hope was in the Lord. Only after intensive divine discipline does David consider rebound. For I hope in thee, O Lord, for thou wilt answer, O Lord my God. For I said, may thee not rejoice over me, who in my foot slips would magnify themselves against me. For I am ready to fall, and my sorrow is continually before me. Psalms 38, 15 to 17. Now, karong gabi, atong ipadayon kining David's rebound. No? Kung nanata sa realization din sa kaimtang ni David, na atong tanawon ning David's rebound karong gabi. Okay, insakto yun ang atong oras po sa dinhi lang sa tataman sa ato ang pagtuon. And then ato lang kining ipadayon kami ng gabi. Nakita sa David's rebound, no? Mag-adto ta sa pag-ampo. Amahan na mo nga Diyos, salamat yun sa panahon nga mag-ihatag nga ni kanamo. Then kami adunay panahon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong mga kanakan, matugihon sa pagtuon. Salamat sa imong grasya. Na din kami makapangalagad nga na kanimo. Father God, salamat sa imong mapulong. Nadili ka to mo uli nga na kanimo nga kawang. Kundi kato adunay kahimuan sa tag-tag sa nimo kamakanakan. Ginauli na ko nga na kanimo ang tanang pagpasalamat, pagdaig, pagmaya. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus.